बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का यूनिट नंबर 4, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे यूनिट रिलेटेड क्वेश्चंस, जो हमारे यूनिट के अंदर आते हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में। इससे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, ताकि तमाम स्टूडेंट्स की अच्छे तरीके से हेल्प हो सके। इस चैनल में जो आपको इस तरह करवाने का मेन मकसद है वो ये है कि आपके प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो, आपको हर वर्ड का ईच एंड एवरी थिंग आपको पता हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप इजीली इसके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर सकें। और इसी तरह आपको ट्रांसलेशन, चैप्टर्स की ट्रांसलेशन भी करवाई गई है, ताकि आपको तमाम तर चीज़ें जो हैं वो समझ आएँ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलते हैं अपने सबक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु वर इमिग्रेंट्स? हु वर इमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू? एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू? हिजरत करने वाले यानी महाजर कौन थे? हिजरत करने वाले कौन थे और उन्होंने कहाँ हिजरत की? वेयर डिड दे माइग्रेट टू? उन्होंने कहाँ हिजरत की? अब हिजरत करने पहले तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो था कि हु वर इमिग्रेंट्स, के हिजरत करने वाले कौन थे, तो उसका जवाब पहले सेंटेंस में आ रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वर इमिग्रेंट्स, वो हिजरत करने वाले थे। एंड दे माइग्रेटेड टू मक्का टू मदीना इन द ईयर ऑफ 622 AD, यानी 622 ईस्वी में। उन्होंने ईस्वी के 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की। 622 622 यानी 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की। What do you understand by the phrase in a fit of fury? In a fit of fury, इस मुहावरे का मतलब क्या है? Fit of fury means in great anger or filled with anger. इस मुहावरे का मतलब है बहुत गुस्से में या गुस्से से भरा हुआ, या एक इसका ये भी कहते हैं कि to mad with anger. To mad with anger यानी गुस्से से पागल हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस? अबू जहल को गुस्सा क्यों आया? अब इस क्वेश्चन का आंसर था कि उसको गुस्सा क्यों आया। बहुत सी बुक्स में ये भी एक चीज़ जो देखी तो बहुत से लोगों ने इसके आंसर कुछ अजीब तरह से लिखे हैं। उन्होंने बजाय इसके ये बताने के कि अबू जहल को गुस्सा क्यों आया, तो उन्होंने आगे ये बता दिया कि अबू जहल को गुस्सा किस पर आया। तो किस पर, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस। तो अबू जहल जो था वो क्यों गुस्से में आया या गज़बनाक क्यों हुआ? तो अबू जहल वाज फ्यूरियस बिकॉज, वो इसलिए गुस्से में आया क्योंकि he got certain that the holy prophet peace be upon him had gone beyond his reach. क्योंकि उसे यकीन हो गया, he got certain, उसे यकीन हो गया that the holy prophet peace be upon him had gone beyond his reach, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पहुंच से दूर जा चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो बहुत इजी है, इसका तर्जुमा देने की भी जरूरत नहीं। व्हाट अदर वर्ड यू कैन यूज फॉर एक्सेप्टेड? एक्सेप्टेड के लिए आप कौन से दूसरे वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वी कैन यूज फॉलोइंग वर्ड फॉर इट। एडमिटेड, हम उसके लिए एडमिटेड भी कर सकते हैं, एम्ब्रेस्ड भी कर सकते हैं, रिसीव्ड का वर्ड भी हम एडमिटेड एक्सेप्टेड की जगह पे यूज कर सकते हैं। चलते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 1 में आता है कि व्हाट हैपेंड, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? जब अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में पूछा तो क्या हुआ? आंसर है, व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ्रॉम हिज डॉटर, जब अबू जहल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में उनकी बेटी से पूछा, उनकी बेटी से पूछा, हजरत अस्मा से, हिज डॉटर हजरत अस्मा
She politely replied. उन्होंने नरम लहजे में कहा या उन्होंने शाइस्तगी से कहा. How would I know? मैं कैसे जानूंगी या मैं कैसे जान सकती हूँ या मुझे क्या पता? She simply posed a counter question on him. उन्होंने हैरानगी से अबू जहल से ही सवाल कर दिया. That infuriated अबू जहल, जिससे अबू जहल को बहुत गुस्सा आया, शदीद गुस्सा आया, जिससे उसको शदीद गुस्सा आया. He slapped हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा's face. उन्होंने हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ मारा. So hard, इतने जोर से that her earring fell off, कि उनके कान की बाली गिर गई. But she remained steadfast, लेकिन वो साबित कदम नहीं. And did not reveal the secret, और उन्होंने राज ना खोला. ठीक है, did not reveal the secret. क्वेश्चन नंबर 2 है, why was हजरत अबू कुहाफा worried? हजरत अबू कुहाफा क्यों परेशान थे? अब पहला तो क्वेश्चन ये है कि हजरत अबू कुहाफा थे कौन? तो हजरत अबू कुहाफा जो थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के फादर थे. और एट दैट टाइम जब ये सारा मामला जा रहा था तो उस टाइम वो डिसबिलीवर थे, यानी वो ईमान नहीं लाए थे. ठीक है, अभी वो ईमान नहीं लाए थे. ये उस वक्त का वाक़या है. हजरत अबू कुहाफा वाज वरीड, हजरत अबू कुहाफा परेशान थे. बिकॉज ही थॉट दैट हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैज टेकन ऑल द वेल्थ, लीविंग चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. हजरत अबू कुहाफा इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चों को खाली हाथ और बेजारो मददगार छोड़कर सारी दौलत साथ ले गए हैं. ठीक है, या ले जा चुके हैं. इस बात से उन्हें परेशानी हुई. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ डिड हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर? हजरत अस्मा ने अपने दादा जान को किस तरह तसल्ली दी? शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकरियां इकट्ठी की. एंड पुट देम एट द प्लेस, और उस जगह पर रख दिया, वेयर हर ग्रैंडफादर यूज्ड टू कीप ऑल हिज मनी, जहाँ पर उनके जो दादा जान थे वो सारे पैसे और जवाहरात रखते थे. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक तो ये डिसबिलीवर थे, उस टाइम ये ईमान ना लाए थे हजरत अबू कुहाफा. और सेकंड चीज़ ये थी कि ये नाबीना थे. इस वजह से ये सारा काम हुआ कि हजरत अस्मा ने वहाँ पर कंकरियाँ रख दी और उन्हें कपड़े से ढांप दिया ताकि दादा जान जो है वो आए वहाँ पर हाथ लगाएं और उन्हें वो ये समझें कि वो यहाँ पर पैसे सोना जवाहरात पड़े हुए हैं. ठीक है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया. और अगर उनकी आंखें होती तो फिर तो कभी भी वो कपड़ा डालने वाली टेक्निक जो थी वो यूज ना कर सकती, वो आके देख लेते. इसलिए यहाँ पर ये बात को मैंने क्लियर किया कि वो नाबीना भी थे. सो चलते हैं इसी तरफ कि She gathered some pebbles and put them at the place. उन्होंने चंद कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह पर रख दिया where her grandfather used to keep all his money, जहाँ पर उनके दादा जान जो थे वो तमाम पैसे और जवाहरात रखते थे. She covered it with a cloth, उन्होंने उसे कपड़े से ढांप दिया. And then said, और कहा, come grandfather, आए दादा जान, look देखें, he has left all this for us, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. He touched the cloth and thought, उन्होंने कपड़े को छुआ. ठीक है, यानी कपड़े को उन्होंने जब हाथ लगाया and और ये सोचा that it was full of gold and jewels, कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है. His concern was alleviated and he felt relieved to know that his son left all his wealth at home. उन्होंने ये सोचा कि सोने और जवाहरात से भरा हुआ उनका मकसद पूरा हुआ. His concern was alleviated, उनका मकसद पूरा हुआ. And he felt relieved to know that, उन्हें इस बात की तसल्ली हुई ये जानकर that his son,
left all his wealth at home, کہ ان کا بیٹا ساری دولت گھر چھوڑ گیا ہے. Question number 4 ہے, who was حضرت عبداللہ بن زبیر؟ He was the son of حضرت اسما. اب یہاں پر ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا کہ جتنے بھی نیمز آ رہے ہیں ان کے فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہے. حضرت کا ایچ کیپٹل, اے کا ایس, ٹھیک ہے. حضرت ابو قحافہ میں اے کیپٹل, کیو کا کیپٹل. ادھر دیکھیں حضرت عبداللہ بن زبیر میں, کیونکہ یہ سارے پراپر نیم ہیں, اور پراپر نیم جب بھی آتا ہے تو اس کے لیے کیپٹل ورڈ کا استعمال ہی ہوتا ہے. فرسٹ لیٹر جو ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اسمال لیٹرز آتے ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ کویشچنز کی طرف. کویشچن نمبر 5 ہے, which incident in the story showed حضرت اسما's love and respect for حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کہانی کا کون سا واقعہ حضرت اسما کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت اور عزت کو ظاہر کرتا ہے؟ تو اس کے لیے اس کویشچن میں ایک واقعہ لکھنا بہت ضروری تھا, اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو شارٹ کر کے کویشچن کو بنا لیا جائے تو وہ کویشچن ٹھیک ہوگا ہی نہیں. بورڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسے پورا نہیں کرے گا اور آپ کا کویشچن رانگ ہو جائے گا. اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ اے گڈ اسکور ان exam, then you should quote a incident from the book and from the story. چلتے ہیں سبق کی طرف. Every night with a bag of fruit, ہر رات کھانا لے کر, she would quietly venture toward the rugged mountains in which lay the cave of Thor. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے ان پتھریلی پہاڑیوں پر نکل جاتی جن میں غار ثور واقع ہے. یعنی یہاں پہ میں دیکھوں گا کہ she would quietly venture towards the rugged mountains in which, جن میں the cave of Thor یعنی غار ثور واقع ہے. She took care of minute detail in accomplishing the task. Yeah. She took care of minute detail in accomplishing the task. وہ کام مکمل ہونے تک ایک ایک پل باخبر رہتی. How difficult it must have been for her. کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے یہ to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے کہ رات کے وقت پتھریلے راستے پر سفر کرنا جس میں پکڑے جانے کا مسلسل ڈر بھی تھا. ٹھیک ہے. Question number 6 ہے, which incident tells about generosity of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون سا واقعہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کو ظاہر کرتا ہے؟ آنسر ہے, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ was so generous. حضرت اسما بہت سخی تھی. That she sold the garden inherited after the death of her sister عائشہ. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ورثے میں ملنے والا باغ بھی بیچ دیا. She gave away all the money to the poor and the needy. اور سارا پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دیا. Nobody returned empty handed from her doorstep. کوئی ان کی دہلیز سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ لوٹا. چلتے ہیں نیکسٹ کویشچنز کی طرف. Question number 7. What message do you get from the life of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ We get this message from her life. ہمیں ان کی حیات مبارکہ سے یہ پیغام ملتا ہے that we should face all hardships and dangers bravely and courageously while following the right path. کہ ہمیں حق کی راہ پر چلتے ہوئے تمام مشکلات اور خطرات کا سامنا بریولی اور courageously یعنی حوصلے سے کرنا چاہیے. اس کی پروننسیشن سن لیں دوبارہ, courageously while following the right path. جب ہم حق کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہادری اور حوصلے سے اس کا سامنا کرنا چاہیے. Question number 8. Her life would always be a beacon of light for all of us. How?
ان کی زندگی ہمارے لیے روشنی یعنی مشال کی مانند ہے. کیسے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اے ٹرو مسلم. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سچی مسلمان تھیں. اینڈ دا فالوور آف دا ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار تھیں. شی واز دا رول ماڈل فار دا انٹائر مسلم امہ. وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین نمونہ تھیں. شی واز دا پرفیکٹ ایگزامپل آف بریوری اینڈ جنرسٹی. She was a perfect example of bravery and generosity. وہ بہادری اور صحابت کی بہترین مثال تھی. She did not care of her life. انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی. جیسے کہ آپ نے یہ پورے لیسن میں دیکھا بھی کہ کتنی مشکلوں سے انہوں نے سامان کھانا پہنچایا. تو یہاں پر یہ سینٹینس بولا جا رہا ہے کہ she did not take care of her life. انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی. And served the holy prophet peace be upon him and humanity devotedly. اور عقیدتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانیت کی خدمت کی. We should follow her in true spirits. ہمیں ان کے سچے جذبے کی پیروی کرنی چاہیے. To become a true Muslim, تاکہ ہم بھی سچے مسلمان بن جائیں. We should follow her in true spirits. ہمیں ان کے سچے جذبے کی پیروی کرنی چاہیے. ٹو بیکم اے ٹرو مسلم، ایک سچا مسلمان بننے کے لیے، یا تاکہ ہم بھی ایک سچے مسلمان بن جائیں. سو یہ اسٹوڈنٹس یہ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور تمام اسٹوڈنٹس تک تاکہ یہ پہنچ جائے اور انہیں سمجھ بھی آ جائے. تھینک یو. اللہ حافظ.